يا رب يا سيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Bab adabil wudu iki bab nerangaken adabe wudu. Wa idza faragta nuli nalikane rampung sira minal istinja sing istinja fala tathruk mongko ojo ninggal sira siwa keng siwak. Fa innahu qur'an astuni siwak madharatun nyuciaken bersihaken lil fami maring cangkem wa mardatun lan ngeridoaken mardatun lan ngeridoaken li rabbi maring pangeran amaskhatatun lan benduaken lisyaitani maring setan wa salatun utawi siji salat bisiwakin kelawan siwak wa afdalu utama min 70 tinimbang 70 apane salatan salati bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwak. Tu majlis nuni kari-kari lungguh sira wudu'i karana wudu' mustaqbilul qiblati halimadhep kiblat ala mawdhi'in ing atase panggonan murtafi'in kang dhukur. Kaila yusiba drabun yento ora ngenani kaing sira wa ar-rasyashu cipratan. Wa qulan ngucap sira ing ucapan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi itu pangeran kula. A'udzu nyuwun raksa kula bika kelawan panjenengan min hamazatis syayatini saking pira-pira pengeridune setan. A'udzu lan nyuwun raksa kula bika kelawan panjenengan Rabbi itu pangeran kula yahduru saking yen to hadir teka sapa syayatin ni ing kula. Sumangsil ni kari-kari basu sira yadaika ing tangan loro sira salasan kelawan kaping 3. Qabla an tudkhila sedurung yen to nglebokno sira huma ing yadaika halina ing wadah. Aku lan ngucap sira Allahumma astu Allah ini stuhuni kula. Ku asalu nyuwun kula kaing panjenengan al-yumna ing kekuatan ing atas ibadah. Al-yumna ing kekuatan ing atas ibadah wal barakata lan barakah. Wa a'udzu lan nyuwun raksa kula bika kelan panjenengan minasyu'mi saking kesialan. Minasyu'mi saking kesialan wal halakati lan cilaka. Tuman wilan niat nuli kari-kari niat sira fal hadas ing ngilangaken hadas aw istibahatas salat atau ing amrih wenangi salat wala yang baghilan ora sip coba ta'zuba yen to ilang apa niat niat sira qabla ghusl wajhi sedurunge mbas wajah. Fala yasim qarasa wudu wa wudu sira. Pemakhud nuli kari-kari ngalapo sira wurfatan ing sak ciuan satu ya sak ciuan banyu difika kanggo cangkem sira wa tamatmat lan kekemu sira biha to sak ciduan lifika kanggo cangkem sira wa tamatmat lan kekemu sira biha kelawan ghurfah salasan kelawan kaping 3. Wabaligh lan nemen-nemen sira fi raddil ma'in dalam balaaken banyu ilal ghalsamati maring kawitani gorokan ilal ghalsamati maring kawitani gorokan ilan takun angin to ana sira saiman iku wong kang poso kulan ngucap sira Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri lak Allahumma tu Allah inni kula aturi nulungi panjenengan ing kula ala tilawati kitabika ing atase maos kita panjenengan kasarati zikiran katae zikir lake maring panjenengan wasabbit lan kula aturi natepaken panjenengan ing kula bil qauli kelan ucapan asabiti kang tetep fil hayati ing dalam urip fil hayati dunya ing dalam kauripan dunya wa fil akhirati ing dalam akhirah. Tumakhud nalikari-kari ngalapo sira ghurfatan ing sak jiduan li anfika kanggo irung sira wastansyik lan nyedoto banyu irung sira biha kelawan ghurfah salasan kelawan kaping 3 wastansir lan nyemprotno banyu irung biha kelawan ghurfah ma ing barang filan fi kang ana ing dalam irung min rutubatin bayane teles-teles. Aku lan ngucap sira fil istinsyaq ing dalam istinsyaq Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin
Allahumma du Allah arih kula aturi apa awih ambu panjenengan ni ing kula maringi ambu panjenengan ni ing kula raihatal jannati ing ambune swarga wa anta halite panjenengan ani saking kula iku radin ridha. Wa fil istinsar lan ngucap sira ing dalam istinsar Allahumma du Allah inni istuhni kula ku a'udzu nyuwun reksa kula bika kelan panjenengan min rawaihin nari saking ambune neraka wa min su'id dana saking olone omah thumma khudri kari-kari ngalapo sira ghurfatan ing sak cidukan li wajhika kanggo rai sira faghsil mongko basuh sira biha kelawan ghurfah min mubtada'i tasdihil jabhati saking kawitane ambane atau permukaan atau ya ambane jidat dahi batuk ila muntahama maring katoke anggauta yukbilu kang madhep apa maminad daqani saking dagu ya dagu atau janggut pitulin dalam dawane minal udhuni lan saking kuping ilal udhuni maring kuping sijine bil ardi dalam ambane wa usilan numekakno siral maing banyu ila maudhi tahdhifi maring panggonane krian ila maudhi tahdhifi maring panggonane krian wa huwa ta maudhi tahdhif ikum anggauta ya'tadu kang biasa akan ya tadu kang biasa akan sowan nisa wadon tanhiyatas sya'ri ing ngilangaken wulu anhu saking ma tanhiyatas sya'ri ing ngilangaken wulu anhu saking ma baina ra'sil udhuni ma anggauta baina ra'sil udhuni atau wahwa utawi maudhi'ut tahdhif iku ma anggauta baina ra'sil udhuni kang ana antarane ujung kuping ila zawiyatil jabini hingga pinggire pilingan. Itu kalau ada huanya, kalau nggak ada ya jadi badal aja. Ma rupane yang enggak utuh itu kalau tidak ada huwa. Kalau ada huwa ya lebih enak. Huwa utai maudhi'ut tahdhif yaikum ma. Ani ngarapaken ingsun kalau tidak ada huwa ya rupane ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin. Ani ngarapaken ingsun ma ing anggau to ya kau kang tumiba apa minhu saking ma minhu saking maudhi tahdhif ya. Ani ngarapaken ingsun ma ing anggau to ya kau kang tumiba apa ma minhu saking maudhi tahdhif fi jihatil wajhi ing dalam arai wajah. Itu kalau jihah. Ada yang fi jabhatil wajhi yang dalam batuke wajah, batuke rai. Ada yang fi jihatil wajhi yang dalam arai wajah. Wa usilan makana siral ma'ing banyu ila manabiti syu'uri maring nggon cukule pira-pira wulu ala rabaati kang papat rupane al hajibani. Jadi khobar aja ya. Jadi khobar baca rafa. Al hajibani utawi manabiti syu'uril arba'ah iku al hajibani. Al hajibani ku alis seluruh syaribani lan brengos seluruh wal ahdabulan bulu mata ya wal idarani lan ati-ati loro wa huma idaran iku ma ulu wazi kang ngancri apa ngancri aludunaini ing kuping loro me mubtada'il lihyati saking kawitane jenggot wajibulan wajib isul mayapa numekakno banyu ila manabitil lihyati maring gon cukule jenggot al khafifati kang tipis kang arang-arang atau kang tipis dunal kathifati ora kang ketel dunal kathifati ora kang ketel. Bab adabil wudu'i, bab menerangkan tentang adabnya wudu. Setelah kemarin
membahas tentang adabnya masuk ke kamar mandi, diikuti dengan adab istinja, diikuti dengan adab menggunakan pakaian. Sekarang kita membahas tentang adab wudu. Wa idza faragta minal istinja, kalau kamu rampung istinja maka jangan tinggalkan siwak. Jadi setelah istinja bersiwak. Kenapa? Karena siwak ini adalah madharatun lil fam, membersihkan pada mulut, wa mardatun lirabbi, mengundang ridha Tuhan, wa maskhatatun lisyaitan, mengundang amarah setan. Wa salatun bisiwakin, satu salat dengan siwak itu afdhalu, lebih utama, min 70 salatan bi ghairi siwak, daripada 70 salat tanpa siwak. Oleh karena itu masyhur dalam hadis, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki fi kulli shalah. Andai aku tidak memberatkan kepada umatku, tentulah aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak mau salat. Thumma jalis lil wudu'i, lalu duduklah untuk wudu, mustaqbil qiblati, menghadap kiblat, ala maudhi'in, di tempat murtafi'in, yang tinggi, kai la yusiba, agar engkau tidak terkena, ya, kai la yusiba rasyashu, agar engkau tidak terkena cipratan air. Wa qul, dan katakan, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi sebelum wudu membaca bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tsumma ghsil yadayka thalathan, basuh kedua tangan 3 kali. Qabla an tudkhilahuma al-ina'a, sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Jadi sebelum kamu menyelupkan tangan ke dalam wadah air, maka dibasuh dulu 3 kali. Ini sunnah dan makruh, ya. Makruh kalau belum dibasuh, bangun tidur belum dibasuh, untuk dicelupkan. Kalau yakin najis maka tidak boleh, ya. Tapi kalau tidak yakin najis maka makruh. Wa qul, katakan, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kekuatan untuk beribadah dan keberkahan, juga aku memohon perlindungan denganmu dari kesialan dan celaka. Teman wirafal hadas, selalu niatlah untuk mengangkat hadas, atau istibah atas salat, atau bolehnya atau memperbolehkan salat bagi orang yang daimul hadas, bagi orang yang enggak bisa berhenti hadasnya, maka bukan niat rafal hadas, karena hadasnya enggak bisa hilang, tapi dia istibah atas salat. Wala yang bagi an ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajhi. Tidak seharusnya niat kamu itu hilang sebelum basuh wajah sehingga wudu kamu tidak sah. Nah, jadi dalam kita melakukan sunnah wudu sebelum membasuh wajah, kita niat wudu. Kita kan sudah niat wudu. Tapi kalau kita niat wudu, maka jangan sampai air itu membasahi wajah ketika kita hendak untuk kumur. Kalau kita kumur, lalu kita niat membasuh wajah, dan kumur ini air kumur itu membasahi kepada area mulut, sekitar mulut, artinya air itu kena ke wajah kita, maka kita tidak bisa kumur, sudah harus lanjut membasuh wajah, karena berarti kita sudah memulai membasuh wajah dan kita kehilangan waktu untuk kumur, gitu kan, di Tuhfatul Tulabnya kan begitu. Sehingga paling enak bagaimana? Jangan niat wudu ketika kumur, tapi niat melakukan sunnah wudu, sehingga tidak masalah walaupun kena ke kulit wajah itu, ya. Tapi kalau niat wudu dengan kumur, ketika kumur niat wudu kena ke kulit wajah, ya jadinya basuh wajah, gagal kumurnya, ya, gagal kumurnya. Yes. Wabaligh fi raddil ma'i ilal ghalsamah, mubalaghah di dalam kumur ilal ghalsamah, sampai ke awal atau permulaan dari tenggorokan, dimasukkan ke dalam. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu puasa maka tidak usah
Mubalaghah cukup masukkan buang, tidak usah sampai ke tenggorokan, khawatir masuk ke dalam sehingga batal puasanya. Waqul, katakan Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri lak, ya Allah bantulah aku untuk banyak membaca kitabmu dan memperbanyak zikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah, dan teguhkan aku dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, fil akhirah juga di akhirat. Tsumma khudh ghurfa li anfik, ambillah satu ghurfah untuk hidungmu, satu cidukan air untuk hidungmu, dan hiruplah 3 kali, lalu buanglah ya sama 3 kali bersama dengan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Doa ketika istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku kemampuan nanti di akhirat untuk mencium bau aroma surga, sedang kau ridha kepadaku. Ketika istinsyar, ya Allah jauhkan aku dari aroma neraka dan dari tempat tinggal yang buruk. Tsumma khudh ghurfa li wajhik, lalu ambil satu ciduk lagi untuk wajah, basuh dengan cidukan tadi ke wajah. Batasnya yang dibasuh itu mulai dari bagian atas daripada permulaan daripada jidat sampai ke dagu, sampai ke dagu itu panjangnya. Wa minal udhun, adapun lebarnya minal udhun ilal udhun, luasnya itu minal udhun ilal udhun, mulai dari telinga kanan ke telinga kiri. Wa usilil ma ila mawdhi'it tahdhif, sampaikan juga air ke tempat tahdhif. Tempat tahdhif itu apa? Tempat atau area wajah yang perempuan biasanya mengerik rambut di situ. Mana itu? Yaitu antara ujung telinga sampai pinggir, sampai tepi ya, sampai tepi atau sudut pelipis ya. Ini maksudku ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi, adalah area yang turun, area yang menurun, area yang turun fi jihatil wajhi, di arah wajah. Itu maudhi'ut tahdhif. Jadi maudhi'ut tahdhif ini bulu atau rambut yang mana perempuan biasanya mengerik sehingga liatasi al-wajhu. Sehingga wajah ini menjadi lebar, menjadi lebih lebar ya. Itu namanya maudhi'ut tahdhif. Wa usilil ma'a ila manabitis syu'uril arba'ah, sampaikan juga air ke tempat tumbuhnya bulu-bulu yang 4. Yang pertama hajiban, yaitu 2 alis. Yang kedua syariban, 2 kumis sisi kanan sisi kiri ya. Wal ahdab, bulu mata, wal idharan, dan idhar atau ati-ati tadi. Apa itu idhar? Idhar itu adalah bulu yang lurus dengan 2 telinga mulai dari permulaan jenggot, itu ya, itu namanya idhar. Wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya jenggot yang tipis, bukan yang tebal. Kalau tebal sunnah nanti diselat-selati. Kalau tipis maka air itu harus masuk ke kulitnya kulit yang ditumbuhi jenggot. Tapi kalau tebal tidak, nanti ada kesunahan untuk menyelat-nyelati. Wa qul al mucaffir 'inda ghasl wajhi, nalika basuh wajah, ing ucapan Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik. Allahumma du Allah bayyid kula turi mutihna panjenengan wajhi ing rai kula, wajah kula bi nurika kelawan cahaya panjenengan. Yauma tabyaddu, ing dalam dina dadi putih apa wujuhu awliyaika, pira-pira wajah wali panjenengan. Wala tusawwid, lan kula turi Batan dadekna ireng panjenengan wajih rai kula, wajah kula, bi zulumati kelawan kegelapan saking panjenengan. Yauma taswaddun, dalam dina dadi peteng, dadi ireng apa wujuh adaika, wajah musuh panjenengan. Wala taturu, aja ninggal sira takhlil al-lihyati, nyelat-nyelati jenggot. Ini al-katsati kang kedal tumangsil di kari-kari. Basuh sira yada kang tangan sir yumna kang tengen, tumanis ranu di kari-kari kang kiwa salasan kelawan kaping 3.
ma'al mirfaqaini serta sikut loro ila ansafil adudaini hingga pertengahan apa lengan loro fa inal hilyata karena setuhune perhiasan fil jannati dalam swarga iku tablu tumeka apa hilya mawadi aludu ing pira-pira nggon wudu aku lang ngucap sira ndaga seliumna nalikane basuh tangan tengen Allahumma du Allah ati kula aturi maringi panjenengan ing kula kitab kula biyamini kelawan tangan tengen kula wa hasib kula aturi hisab panjenengan ing kula hisaban kelawan hisab yasiran kang gampang aku lang ngucap sira ndaga siswa selisimar nalikane basuh tangan kiwa Allahumma du Allah ini sedune kula iku adu nyureksa kula bika kelan panjenengan tuti yen to mari panjenengan ing kula kitab kula bisimali kelan tangan kiwa kula ami warai zahir to saking buri geger kula taw'ib nalika kari ngaratakna sira sayen sirah bil masih kelan musabi anta bulla gambarane kelan yen to nalasna sira yade kain tangan lurus sira watul siqala namna sira rusa sabika ing ujung jari-jari sira triji sira liyumna kang tangan bil yusra kelawan triji kiwa tad'alan dele sira huma ing yumna yusra ala muqaddimati ra'si ngatase kawitane atau ngarepe sira wa tumirralan ngelakokna sira huma ing yumna yusra ila qafa hingga citok Tuma tarudda nalika karim balekna sira huma yumna yusra al muqaddimati maring ngarepe sira bahadi mangka utawi kilah tumirrahuma ilal qafa thumma taruddahuma ilal muqaddimah iku marratun sepisan saambalan tafalu ngelakoni sira dalika mengkono tumirrahuma tadi itu atau tulsiqa ru'usa asabi'ika al-yumna bil yusra wa tad'ahuma ila akhirih ya tafalu ngelakoni sira dalika yang mengkono tulsiqa ru'usa asabi'ika al-yumna bil yusra wa tad'ahuma ala muqaddimati ra'si wa tumirrahuma ila akhirih salasan kelawan kaping telu wa kadzalika lan hali kaya mengkono salasan wa kadzalika hali kaya mengkono salasan 3 kali fisa ilal a'dha'in dalam sekarane anggota wa kula ngucap sira Allahumma du Allah ghasyi kula aturi nungkepi panjenengan ing kula nungkepi bi rahmatika lan rahmat panjenengan anzil wa aturi numurunaken panjenengan alai ing atase kula min barakatika saking barakah panjenengan wa dhilla lan kula aturi ngiyup panjenengan ing kula tahta dhilli arsy dalam ngisari iyup-iyupan aras panjenengan yaumal dhillan dalam dina ora ana ayangan ora ana iyup-iyupan illa dhillu ka angin iyup-iyupan panjenengan Allahumma du Allah harim kula aturi ngaromaken panjenengan sya'ri ing rambut kula wa basyari lan kulit kula ala naring antase neraka Zamamsah nani kari-kari ngusap sira udunaika ing kuping loro sira zahirahuma ya zahire udunaika wa batinahuma lan jerone udunaika jabone udunaika wa batinahuma lan jerone udunaika bimain lan banyu jadi din kang anyar wa adkhilan kulaturi wa adkhilan nglebokna sira musabbihataika ing triji penuding sira telunjuk kamu fisima khay udunaika ing dalam linglingan kuping loro sira amsahal musapa sira zahira udunaika ing jabone kuping loro sira bi batini ibhamaika kelawan jerone jempolan loro sira kula ngucap sira Allahumma du Allah ja'al wa turin dadi akan panjenengan ing kula minal ladina saking akeh istami'una padha ngrungokno sapa alladzina al-qaula ing ucapan fa tabi'una mongko anut sapa alladzina ahsana ing luwih bagus qaul Allahumma du Allah asmi' kula aturi mirangaken panjenengan ing kula munadiyal jannati ing wong kang ngundang-undang ing dalam swarga ma'al abrari serta pira-pira wong kang bagus umsah nalika kari ngusap sira raqabatakah kulu sira wa kulan ngucap sira Allahumma du Allah fukkah kula aturi bebasaken panjenengan raqabati ing kulu kula minan nari saking neraka wa adulan nyuraksa kula
bika kelawan panjenengan minas salasili sing pira-pira rantai wal aghlal lan pira-pira belenggu, wal aghlal pira-pira belenggu. Tumasil wa kari-kari baso sirajla kang sikir siral yumna kang tengen tumali sira nuli kari-kari kang kiwa ma'al ka'baini sertane mata kaki loro. Atau puluk ya, puluk loro. Wa khallil ya maksudnya mata kaki. Wa khallil lan nyela-nyela to nasira bi khinsirin kelawan centian. Wa khallil lan nyela-nyela to nasira bi khinsiril yadi ya, bi khinsiril yadi kelawan centian tangan lisra kang kiwa nyela-nyelati sira asabi'a rijlikal yumna ing driji sikil sira yumna kang tengen mubtadian haling awiti min khinsiriha saking centiane rijlikal yumna hatta takhtima hingga yen mungkasi sira mungkasi bi khinsiril yusra kelawan centian sikil kiwa tadkhilu nglebokno sira al isba' atau isba' ing driji min asfalah saking ngisor, min asfalah saking ngisor. Wa qul lan ngucap sira Allahumma du Allah tsabbit kula aturi meneguhkan netepno panjenengan qadamayya ing delamaan loro kula ala sirat ing atas sirat jembatan yauma tazillu ing dalam dina kepleset apa laqdam pira-pira sikil delamaan finarin dalam neraka kadali halika yang mengkono-mengkono. Wa kadzalika wa kadzalika halika yang mengkono-mengkono ngucap donga maca donga tagsilu masu sira li sira ing sikil kiwa takula ngucap sira Allahumma du Allah Allahumma du Allah ini istune kula iku a'udzu nyuwun reksa kula nyuraksa kula bika lan panjenengan antazilla saking yen to kepleset apa qadami delamaan kula ala sirati ing atase jembatan yauma tazillu ing dalam dina kepleset yauma tazillu ing dalam dina kepleset. Apa aqdamul munafiqina bira-bira delamaan wong munafik. Tadi qadami ya, mufrad tadi ya. Allahumma tsabbit qadami tadi ya. Koreksi tadi. Allahumma tsabbit kula aturi meneguhkan netepaken panjenengan qadami. Yang delamaan kula ala sirati ing atase jembatan. Yang kedua sama ini a'udzubika an tazilla qadami saking yen to kepleset apa qadami delamaan kula ala sirati ing atase jembatan yauma tazilu aqdamul munafiqina ya. Warfa'alan ngangkat sira warfa'alan ngangkat sira ngangkat al-ma'im banyu lansa bisaqaini hingga atau maring pertengahan betis sira kentol sira wara'ilan ngraksa sira takror ing bulan balin salatan kelawan kaping 3 fi jami' af'alika ing dalam sekabehane penggawean sira.
Wa idza faragta lana nalikane rampung sira minal wudu'i saking wudu fakul mongko ngucap sira asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la asyhadu nyaksani ingsun an lan sunni kelakuan iku la ilaha illallah wahdahu hal ijene Allah la syarika ora ana sekutan iku wujud lahu ketua Allah asyhadu la nyaksani iku anna Muhammadan kelawan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Allah iku abduhu kaulane Allah Rasulullah utusane Allah subhanaka maha suci kelawan maha suci panjenengan Allahumma du Allah bihamdika lan kelawan muji panjenengan asyhadu nyun raksa kula an kelawan setuhune kelakuan la ilaha illa anta ora ana pangeran hak disembah ing panjenengan amil tu nglakoni kula su'an ing penggawean Allah zalam tulan nganiaya kula nafsi awak kula astaghfiru nyuwun pangapura kula ka ing panjenengan waktu bulan taubat kula ilaika maring panjenengan faghfir monggo kula aturi ngapura panjenengan limaring kula wa tub lan kula aturi nerima taubat panjenengan alayya ing atase kula innaka astuhune panjenengan antangge panjenengan at-tawwabu iku zat kang akeh nerima taubat ar-rahimu kang maha welas Allahumma du Allah ja'al kula aturi dadiaken panjenengan ing kula minat tawwabina setengah saking pira-pira wong kang akeh taubat wa ja'al lan kula aturi dadiaken panjenengan ing kula minal mutatahhirin setengah saking pira-pira wong kang sesuci wa ja'al kula aturi dadiaken panjenengan ing kula min ibadika setengah saking kaula panjenengan as-sholihin kang padha saleh Waja'al lan dadiaken panjenengan ing kula saburan ing wong kang akeh sabar syakuran tur akeh syukur waja'al lan dadiaken panjenengan ing kula azkuru zikir kula kang panjenengan dikeren kelawan zikir kasiron kang akeh wasabbihu lan maca tasbih nyuciaken aja maca tasbih kula kang panjenengan bukratan ing dalam waktu isuk wasilan waktu sore Paman kate sabare wong iku kara maca sapa man hadid da'awati kila donga fi wuduhi dalam wudu'e man kharajat maka metu apa jami khotaya sekabehane dosa-dosane man min Allahi saking anggautane man wa khutima lan den stempel den cap ala wudu'i ing atase wudu'e man bi khatamin kelawan stempel kelawan cap urufi alan den angkat apa warufi alan dan angkat apa wudu lahu kedue man tahtal arsyin dalam ngisore aras fala yazul mongkara kingsir apa wudu yusabbihu iku maca tasbih apa wudu Allah ing Allah taala wa yuqaddisu lan nyucikaken sapa apa wudu ing Allah taala wa yuktabu lan den catet lahu kedue man apa sawabu dalika ganjarane mengkono tasbih lan takdis sawabu dalika ganjarane mengkono tasbih lan takdis ila yaumil qiyamati hingga dina kiamat Bismillahirrahmanirrahim thumma staw'ib ra'saka bil mashi lalu ratakan kepala kamu dengan diusap. Diratakan kepala kamu dengan diusap bi antabulla yaitu dengan engkau membasahi yadaika kedua tangan kamu dibasahi dulu tangannya lalu engkau tempelkan ke ujung daripada jari-jari kamu yang kanan dengan ujung jari-jari tangan kiri. Nah, lalu kau letakkan di bagian depan kepala, lalu kau jalankan itu jari sampai ke kofa, sampai ke leher bagian belakangnya. Tsumma taruddahuma ilal muqaddimati, lalu kembalikan lagi ke depan, ini dihitung 1 kali. Tafalu dzalika kau lakukan itu talatan 3 kali. Wa kadzalika demikian juga 3 kali fi sa'ilil a'dha'i di seluruh anggota badan. Waqul katakan doanya Allahumma ghashshini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Lalu usaplah kedua telinga kamu luar dalam dengan air yang baru, artinya bukan dengan
sisa air yang buat mengusap kepala dengan air baru. Dan masukkan kedua ujung daripada telunjuk kamu ke bagian lubang daripada telinga kamu. Usap telinga bagian luar kamu dengan bagian dalam jempolan kamu. Dan katakan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa masmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Setelah itu usap leher yang belakang ini raqabah. Katakan Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil aghlal. Ini ngambil air ditempelkan atau diusapkan ke leher bagian belakang ini, namanya raqabah. Ini menurut Imam Ghazali itu disunahkan, tapi menurut Imam Nawawi tidak disunahkan. Maka beliau menyebutnya bid'ah yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi menurut Imam Ghazali itu sunnah. Ini mengusap raqabah, leher bagian belakang. Tsumma ghsil rijlaka, lalu usap, basuhlah kaki kanan kamu. Ya, basuhlah kaki kanan kamu, tsumma ghsil ya. Kemudian basuhlah kaki kanan kamu, tsumma lisra, lalu kaki kiri, ma'al ka'baini, disertai mata kaki. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra, la salati, menggunakan kelingking dari tangan kiri, jari yang disalat-salati jari-jari kaki kanan, mulai dari kelingkingnya kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Jadi bi khinsir, min khinsir ila khinsir, menggunakan kelingking tangan kiri, mulai dari kelingking tangan kaki kanan sampai kelingking kaki kiri, dengan kelingking dari kelingking sampai kelingking. Wa tudkhilul isba' min asfal, masukkan itu jari dari arah bawah, bukan dari atas tapi dari bawah. Allahumma, lalu katakan Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillul aqdamu fin nari. Allah teguhkan telapak kakiku ini berjalan di atas sirat nanti ketika banyak kaki-kaki yang terpeleset masuk ke dalam neraka. Demikian juga artinya engkau membaca doa, engkau membasuh kaki kiri dan engkau berkata Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati yauma tazillu aqdamul munafiqin wa arfa'il ma'i ila ansafis saqain. Kalau tadi arfa'il adud ya. Kalau tadi diperintahkan oleh Ghazali membasuhnya itu sampai, kalau tangan itu sampai pertengahan adud. Ya, di sini kira-kira. Tadi ansafil adud. Adapun kaki itu sampai pertengahan betis ya. Warai takra salasan, perhatikan mengulang-ulang hal yang tadi dijelaskan barusan 3 kali di seluruh pekerjaan kamu. Semuanya diulang 3 kali. Setelah rampung wudu maka membaca doa Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, gitu ya. Amil tusuan. Karena memang dalam beberapa kitab itu urutannya beda-beda. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terkadang ada penambahan, terkadang ada pengurangan. Asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadikas salihin. Waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihaka bukratan wa asila. Ya. Doa ini sangat penting. Kenapa? Karena barang siapa membaca doa ini setelah wudu, maka akan keluar daripada anggota badannya dosa-dosa dia, dan wudunya ini akan distempel oleh Allah, diangkat ke bawah arsy. Jadi wudunya ini diangkat ke bawah arsy, wudunya tetap di situ, membaca tasbih dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan wudu tadi itu mendapat pahala baca tasbih, mendapat pahala menyucikan Allah, membaca tasbih sampai hari kiamat. Bayangkan ini 1 kali wudu. Nah, kalau beberapa wudu bagaimana kan gitu. Jadi kalau hal yang mudah, ini kan mudah.
Mudah, sangat mudah. Cukup membaca doa setelah wudhu, tapi pahalanya sangat besar. Yaitu apa? Kita mendapat transfer pahala dari wudhu kita yang diangkat ke bawah arsy itu. Sehingga kita terus mendapat kiriman pahala tasbih wudhu kita. Oleh karena itu orang yang melazimi daripada doa ini insyaallah husnul khatimah. Jadi mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini mudah tapi fadilahnya besar. Nah, eman kalau kemudian kita abaikan begitu saja, ya. Wastanib lan ngedono sira fi wudu'ika dalam wudu sira sawane penggawean pitu, rupane la tanfut aja ngepataken sira yadaika ing tangan loro sira fatarusya mengko nyiprataken sira maing banyu wala taltim lan aja napuk sira wajah ke wajah sira sakalan sira bil maklan banyu latman kelawan napuk temenan. Wala tatakallam aja guneman sira fi atnai wudu ing dalam tengah-tengah wudu. Wala tazi aja nambahi sira fil ghusl ing dalam masuk ala 3 marratin ing atas 3 ambalan. Wala tuktin aja ngekehna sira sabbal ma ing ngesokna banyu min ghairi hajatin sing tanpa hajat. Bimajarradil waswasati kelan murnine atau melulune waswas falil muwaswisin. Falil muwaswisina mangko iku tetep kedue pira-pira wong kang waswate syaitan yadhaku kang geguyu sapa syaitan bihim kelan muwaswisin yuqalu dan ucapaken lahum maring syaitan apa alwalhan aran walhan. Wala tatawadda aja uduk sira bil maklan banyu al musammasi kang den panasaken kelan srengenge dipanaskan dengan matahari. Wala minal awani la ora saking pira-pira wadah sufriyati kang bangsa kuningan. Wa hadhi mangkau tawi kilah fadi sab'atu mangkau tawi kilah penggawean pitu makruhatun iku makruh fil wudu' dalam wudu. Fil khabari kun dalam hadis anna man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ih tahharallahu jasadahu kullah. Anaman setuhune wong dzakara kang zikir sapa man Allah ing Allah taala inda wudu'ihi nalikane wudu iman mongko tahhara nyuciaken sapa Allah jasad ing jasad iman kullahu ya sakabehane jasadah. Wa man samane wa kullam yadhkur ora zikir sapa man Allah ing Allah mongko lam yadhhur ora suci minhu saking minhu saking jasadahu ya. Lam yadhhur mongko ora suci minhu saking jasadahu illa ma angi anggauta asaba kang ngenani apa mal keliru illa ma angi anggauta asaba kang ngenani apa alma'u banyu ing ma ya. Illa ma angi anggauta asaba kang ngenani apa alma'u banyu ing ma. Tadi ada koreksi ya, tadi wa rufi'alahu tahtal arsy. Ketemu ya tadi itu. Wa rufi'alan dan angkat apa lahu gitu aja. Wa rufi'alan dan angkat apa lahu maring wudu gitu ya. Wa rufi'alan dan angkat apa lahu maring wudu. Ketemu ya? Rufi'alan dan angkat apa lahu maring wudu ya, pemahamannya sama. Koreksi makna saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lakukan 7 hal ini dalam wudu kamu. Yang pertama, mengibaskan kedua tangan sehingga air itu sehingga banyak air yang terciprat dari kamu. Wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'il atma. Jangan menampar wajah atau kepala dengan air, melainkan ya basuh, usap dengan baik, pelan ya. Bukan dipukulkan. Wala tatakallam fi athnai wudu, jangan bicara pertengahan wudu. Wala tazid bil ghusl ala 3 marrat. Karena apa? Sebab wudu ini memang adalah bentuk ibadah. Jadi wudu ini ritual ibadah. Sebagaimana sholat, bagaimana kita sholat ibadah, sehingga tidak salah dalam sholat ada bicara dengan makhluk, dengan manusia, dengan orang lain. Nah, demikian juga wudu.
adalah bentuk ibadah yang dianjurkan untuk tidak berbicara di situ. Di wudu dengan khusyuk itu. Upayakan pula wudu menutup aurat. Yang banyak orang lupa. Nah, dianggap wudu itu seperti membersihkan najis, ya biasa, seperti bersih-bersih gitu. Lupa bahwasanya wudu ini termasuk ritual ibadah. Sehingga alangkah lebih baik bila menutup aurat. Demikian juga ketika mandi. Mandi sunnah atau mandi wajib. Alangkah lebih baik dengan menutup aurat. Wala tazid bil ghusl ala 3 marratin. Jangan menambah dalam membasuh 3 kali. Jadi jangan lebih 3 kali. Bid'ah itu. Bid'ah sayyi'ah. Wala tukthir sabbal ma'i min ghairi hajah mujarradil waswasah. Jangan memperbanyak di dalam menyiram ya, tanpa ada keperluan. Karena murni anak waswas. Karena orang yang waswas walil muwaswisina syaitanun, ada setan yadhaku bihim, menertawakan mereka, disebut namanya walhan. Jangan juga wudu dengan menggunakan air yang dipanaskan dengan matahari. Wala minal awani sufriyah, juga dari wadah kuningan. 7 hal ini makruh dalam wudu. Dalam hadis, barang siapa zikir kepada Allah ketika wudu, maka Allah akan menyucikan jasadnya seluruhnya. Orang yang tidak zikir, maka tidak suci kecuali yang terkena air. Adabul ghusl minal janabah, daikiku nerangaken adab atus minal janabati saking junub. Wa idza asabat tuli dalika lih, menani kaing sira apa janabatun junub min ihtilamin saking mimpi basah, mimpi metu mani, au wiqa'in to jima. Fakhud mongko ngalapo sira lina ing wada ilal mughtasali maring jeding, maring padusan, tempat mandi maksudnya. Waghsilan maswa sira ba yadai kaing tangan loro sira awalan kelawan awalan ing dalam kawitane, salatan kelawan kaping 3. Wa azil lan ngilangaken sira maing barang ala badanika kana ing atase badan sira bayan lima min qadarin, kotoran. Wa tawaddo lan wudu sira kama kaya keterangan sabaka mestingin apa ma fi wudu'i kaing dalam wudu sira lis salati karena salat ma jami' da'wat serta sekabian tunggal adakalan zikir. Wa akhiran ngakhirakan sira ghusla qadamaika ing masuh dalam maan loro sira kaila yadhi'a drabur untuk arah kasia-sia wal ma'u banyu. Wa idza farata mangko nalikane rampung sira minal wudu saking wudu fasubbah, maka ngesokna sira ngesokna al ma'ing banyu ala syiqqi kaing ngatasi sisi sira, pinggir sira al aimani kang tengen salatan kelawan kaping 3. Salatan kelawan kaping 3. Mantah hal utai sira iku nawe niat sira raf al janabati ing ngilangaken junub. Numa ala syikika nuli kari-kari ngatasi pinggir sira al aisari kang kiwa salatan kelawan kaping 3. Numa ala ra'sika nuli kari-kari ngatasi sira salatan kelawan kaping 3. Wadluk lang gosok sira maing anggau to akbala kang madhep apa ma min badanika saking badan sira wa malan anggau to adbara kang mungkur apa ma khallilan nyelat-nyelatana sira sya'ra ra'sika ing rambut sira usilan numakana sira al maing banyu ila ma'atifil badani maring lempit-lempitane badan wa manabitus sya'ri lan enggon cukule rambut ulu mah rupane rambut khafa kang tipis apa ma minhu saking sya'ar wa malan rambut atau ulu ya kasufa kang ketel kang tebel apa ma hadaran wa sira antamasa ingin to kepok sira dakara ka ing dakar sira ba'da wudu'i sawise wudu. Yen sahabat mengko lamun ngenani Allah
dan asabat maka lamun ngenani hu ing zakar apa liadu tangan ba'id maka bala nasira wudu ay wudu. Wal faridatu ta fardu min jumlati dzalika sayyin jumlah mengkono adabul ghusli ya. Iku niat isti'abul badan yang ngeratani badan bil ghusli kelawan dan basuh. Wa minal wudu ila utawi wajib utai fardu saking wudu iku ghuslul wajhi. Masuk wajah wal yadain tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Masuk badir ra'si lamun sebagian sirah wa ghuslul jalanan basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane mata kaki loro. Maratan kelawan seambalan ma'al niyati serta niat wa tertibilan ngurut-ngurut. Wa ma utawi penggawian ada kang ngliyani apa mahu ing ghusl wajhi ila akhirih. Sunanun iku sunnah muakkadatun kang den anjuraken kang den kokohaken. Fadluha utai kautamaane sunan iku kathirun akeh utawa buhute ganjarane sunan iku jazilun gedhe. Wal mutahawin utai wong kang ngentengno biha kelawan sunan iku khasirun tuna bal huwa bali utai mutahawin bi asli fardhi kelawan asali fardune. Mutahawin iku mukhatirun wong kang nibaaken awake maring bahaya. Mukhatirun iku wong kang nibaaken maring bahaya. Baina nawafil krana setuhune sunnah iku jawabirul faraidi tambelane fardu. Jawabirul faraidi ku tambelane fardu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adab mandi dari junub. Kalau kamu terkena junub, baik itu mimpi basah atau karena bersenggama, maka ambillah wadah, bawa wadah air ke tempat mandi dan basuhlah kedua tangan kamu pertama kali, salasan 3 kali. Wazil hilangkan apa yang ada di badan kamu berupa kotoran. Jadi bersihkan dulu. Jadi sebelum kamu itu niat mandi, bersihkan dulu kotoran yang ada di tubuh kamu. Wa tawadda lalu wudu sebagaimana wudu kamu di depan, menjelaskan depan disertai wudu doa dan zikirnya yang disebutkan di depan. Wa akhir ghusl qadamaika, tapi untuk basuh kakinya ini diakhirkan. Jadi menurut Imam Ghazali itu yang lebih afdal itu basuh kaki diakhirkan. Ketika wudu ya, basuh kaki diakhirkan. Nanti setelah mandi baru basuh kaki. Kaila yadi al-ma' agar airnya tidak tersia-sia. Kenapa? Karena membasuh air maksud saya membasuh kaki lalu meletakkan kaki kembali ke tanah. Itu artinya kan mengotori kaki lagi. Jadi dibasuh kakinya dibasuh. Lalu kaki kamu diletakkan lagi ke tanah. Ini kan seperti menyia-nyiakan air itu. Makanya kaila yadhi'al ma'u. Oleh karena itu diakhirkan saja sekalian. Kalau basuh kaki sekarang, nanti basuh kakinya kotor lagi. Letakkan ke tanah. Ya wis. Fa idza farata minal wudu'i, kalau rampung dari wudu, maka siramlah air itu ke sisi tubuh kamu yang kanan 3 kali beserta niat membersihkan diri dari junub. Lalu menyiramkan air ke sisi kiri 3 kali. Tsumma ala ra'sika salasan, lalu ke kepala 3 kali. Gosok tubuh kamu baik ma'akbal atau ma'adbar, bagian belakang atau bagian depan. Wa khallil sya'ra ra'sika,
salat-salati rambut kepala kamu dan sampaikan air ke lipatan-lipatan badan. Mana bitis sya'ri juga tempat tumbuh ya rambut, baik yang tipis ataupun yang tebal. Wahdar, hati-hati, waspada, antamassa dzakaraka, jangan sampai menyentuh kemaluan ba'dal wudu, setelah wudu. Kenapa? Batal nanti wudunya, wudu lagi. Kalau memang kena telapak tangan, maka fa'idil wudu, ulangi wudu. Yang fardu dari semua penjelasan tadi hanya dua, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Adapun yang fardu dari wudu itu hanya basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Satu kali, masing-masing satu kali. Ma'an niyati beserta niat tertib dan tertib. Adapun selain itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Fadluha katsir, keutamanya banyak, wa thawabuha jazil, pahalanya besar. Orang yang meremehkan sunnah-sunnah dalam sesuci, bal huwa khasir, itu orang yang rugi. Bal huwa ala asli faraidhi mukhatir. Bal huwa bi asli faraidhi mukhatir. Bahkan dia ini fardu-fardunya beresiko untuk ditinggalkan. Orang kalau meremehkan sunnah, maka sangat besar potensi dia nanti akan meninggalkan fardu. Bal huwa bi asli faraidhi mukhatir. Kenapa? Fa inna nawafila jawabirul faraid. Karena sunnah-sunnah ini adalah penambal daripada kekurangan fardu. Kita sholat fardu pasti punya kekurangan, pasti ada banyak kekurangan. Lah, untuk menambal kekurangan di sholat fardu, kita sholat sunnah. Demikian juga fardu-fardu wudu tadi, ada kekurangan. Lah, kekurangan itu ditambal dengan sunnah. Jangan merasa sudah sempurna fardunya, fardu bolong-bolong kok merasa sempurna. Fardu itu disempurnakan dengan amal sunnah, dengan nawafil. Adabu tayammum, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Shiratal ladzina an'amta alaihim,